What's up mga mananap? Hello mga gang, mga gang! Today is the very first day of May of 2019. And in this series of episode mga gang, atong suayan og testing og suloy-suloy ang atong syudad. Kamusta na ba ang atong pinanggang syudad sa Cagayan de Oro? O ginaot nga ato ning mabuhat utro sa sunod nga mga tuigan para ato makumpara unsa may mga developments nga sa pagkakaroon ug sa maabot nga panahon. So, sa pamatong gihulat, this is the faces of Cagayan de Oro in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We're meant to be great outdoors, forever free. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell